Naichidok Ashrambari constituency by Khobjak Champa Awani Shimi Purbo Tokchaya Thanglai Shok Khlaina Bagai Katal Lamani Shamung Chengjak Mani Phiaba Sharkisa Sikang social media wa PWD Tangbetek Jake Shamung Khlaya Tei Lamani Shamung Muthakjaka Hanei Koktuma Kasi Femani Tamani Bagai Lamani Shamung Muthakjakna Nangkha Abor Noti Tini Julai Tali Nejisha Shalmari Tangshalo Srai Shawi Knaraka Kwai Political District Working President Trithit Deporma Boshaka Lamas Namna Bagai Shamung Tangjakai Tongmani Phiaba Watini Jare Shamong Khlai Manbailia Wati Babai Ha Kwagai Lama Kufungjak Wairewai JCB Malkung by Hanore Rijak Phano Taibo Ha Kwagai Tongkha Working President Trithit Debor Mashaka 2023 Bishiwo Montri Onimes MLA Angmani Yagulo Lamas Namna Bagai Tender Day Work Order Okhorka Abuni Yagulo Lamas Namna Bagai Shamong Tangjakha 19 Kernislai Kabang Rang Sabai O Lamani Shamong Tangjagai Tongmani Fia Wati Wamani Jare Lamani Shamong Muthakjakna Nangkha Shaikana Rakha Working President Trithit Deborma Yangte Khaksa Faising Tabukbo Shamong Tangjagai Tongo Shaka Tipramotha Bodol Hwai Political District ni Working President Trithit Deborma Ambai media person jomna haina hai tini ingakai tini date ingakai 21 tarik so tini oro phama kaison karon or thai ingakai service ashram mari constituency bising khobjak west ambassador bisini 5 number ward ni kaming kabo tini champahor lama hinjago champahor hote thamani tini naliabari kholbagan jago olama to जों কিছুদিন ya শনিবার মানে খাই 19 তারিখ সারা जों কাইसा মিডিয়াव नुखा जोंनि जिउ नुखा जागाना जों साइबो मानो ओके अरो काइसा को कामा ओंगे जों दिनै फायमा कारन काइसेनो जे olama already 10 नारंगै सामुं जलिखा सामुं जलिमा कारन बांकिजा साइखानाय लामा ओंगाकाबो 35-40 বছর আগে হয়তো olama ओंजाक अनेक लामा गोजाम आं खासिमा सिमि जाबो आं खासिउ जेनुमोन आंगाबो सानाय आबन लाइतेव सिगां दङ किन्तु olama id lama belai ke lama hamiabo yang ni jungdal unggak yang ni public rock eba lukorok अनेक कষ্ট मानजाक जोंनि जिबो yang रो थांबे कষ্ট दाबो कষ্ট मानलाय दङ बर मानजागै दङ ओके olama जखन जों तिब्रा मता फाइयागनै फाइमानुल सिनि सार अनिमेस एमएलए ngै मिनिस्टार मन परे olama न तिनि टेन्डार खाइयागनै वार order तिनि नहका olama नहमानि और आंनि मारि आंखिजा साइकेनाय नुंनाय अरो सिनि वार order नि जे कागज अब अरो दङ 19 কোটি 19 কোটি উপর दङ 19 কোটি 77 টাকাनि रां मारिनि अब olama टेन्डार पाइजाक दाबो वार order बंजाक काय जों अरो आं किसा सानमु जोंनांगे काय सिनि थानाय 13 मेव सिनि अ कामिनि लुकुरक जेवनम जेसिनि जामतिलां टु बाहादुर तिलां टु नालेबारिं टु अयानि लुकुरक बालायका कसमा मगै बरक तिनि अ कगनो बिसेस खेलिया जे बाकी सिनि जारा लिडार तंनानि कक फानং टु बा बाकी बरं फां टु बरक बिसेस खेलियाङनो तिनि बरक लामा कासुका थानाय मे मासनि 13 तारिख लामा कासुलायै अर बायदुङै सिनि पिडब्ल्यूडी एसडिउ फाइका सिनि तलासुगर ब्लक नि भिडिअ सा फाइका तारपरे अ कन्डक्टर जेखाने बो फाइसु फाइका फाइयागनै प्रेसार खामा बिसुं तिनि तिनि olama चेंजाखा गाय जों साइमनो लामा कटाल चेंखाखाय सबसमयनो ड्राई सिजनो खायो के रेनी सिजनो खाइया कारण गाय ड्राई सिजनो खायखाय सेफ्टिंगो सामुं मुंसा केबुं गुरै के अबहेरिनि सिजनो गाय निने अनेक किसु देरामुं फायो तिनि अ देरामुं फलो olama नरक नुखाना गाय olama गाय ताउ बाय 2 থেকে 3 বার लामा परिचय खायजाका माने हा बाय 2 तानि बिमा परे हाकाखलाय फैगा खायमान परे थानाय 17 तारिख बृहस्पतिबार मलामा तो आगे खाइमा परे परिचय खाइरि फैका खाइमान नुलो आ हरनो वाडै फै तेसा काखलाय तिनि नक नुखना लामा हिन्ना मतो गरि खासिनि लुगरो हिमालय बाय कसंगा पर जों साइमानो गे आबन बगा आं तिनि अर नं बसं तिनि मा फैका जों एस ए लिडार हिसाबै आश्रम बारिनि हिसाबै तिब्रा मथान लिडार जों किचा मा फैका तांग हिमालय लुगरो अर बाक्सा मिडियान बिसिंति नुखा olama खाइजिया नेतार मकल लुगेदा एमएलए मकल लुगेदा मिनिस्टार मकल लुगेदा जों नुगिनो तिनि मिनिस्टार सारसं अनेबे सारसं हाय मन्त्रि सार बर नुगिनो तिनि olama टेन्डार खाइ टुखा तुमन ओलो तिनि olama चेंगाबो जों साइमानो के आबन तिनि आं कक फिनो तुमका आब्रु साका लुगरो तम आलुको सादने जों नुगा बरक साबो जों एरेन बरक जों खिनु बो सीपीएम नि बरक सीपीएम 15 বছর सरि 35 বছর तंब्रो बतिनि तां लामा नहरे कक खाइजा साया तिनि अ जराखाय बो फाइ साफायाना bo hindo je
नेता MLA मकल नुगिरा हनै जों सानामु चुमांगा बनिजि नुगिरा मकल अ लामा 35 बছर खाइजे दङ तिनि खाइजेका तिनि रांनि बारि फायो कान वार अर्डर खायो लामा चेंजाका बाबो नुगिरा आंगाबो सानामु दङ ओंखाय लामाथ' रेनि सिजन एबा अबाहाय वार्ड सिजन नर नुगु तका तिनि हाइवे रुट फन्ड अबाहाय ब्लक थामा जरा दङ काम खाइते खायाबान जे दङ गा अबो खाइ दङ ओंखाय साबबो खाइ दङ गा आर ताङै तिनि अबाहाय बकय जों खायना मकल नुगिया दा हेसे आबो को क्या तिनि नुगु तो तिनि सार MLA एबा मिनिस्टार सार नुगा बिसोर जों नुगोना तिनि अ काम खाइ दङ नै सानामु जमा नंगौ आबो आं सानामु दङ अरो जों कोनो CPM कांग्रेस बिजेपि जों सेजामा को क्या तिनि नाहार मुंतामो तिनि बुबगाराम बिसिनते जों ससमय तिब्रासा एबा तिनि तिब्राहानि जे बुगुंबा तिब्रासानो मुगे जों बागे सामु खाइमान आबो तिनि मिनिस्टार सार एबा जों लिडार जों चे साख्लाय जों ताव सुजरा ने आं सानामु जमा नंगौ लामा तो ताबो जों क्वालिटी काम हाया हिनि जों साइनिया ताबो जस्ट माने बिगिनिं एबा खाबा आरम्भ द्रप काप ताबो yang motor pertama hano lama kita istis to warui torui harok milkai to tang aku sibije ekeka ba dai situ no arano o kam o samuno pura complete thai romnai tabu sudu boro lama toria kanai jor luk kana lama pura thai to baha jaga bahar benga baha jaga baha kwal toga o bahai ro labon ang sanamu tongai tini 26 ashram bareng bisingo tini sar onime bisite tamu samkhlai tang ang kita sanai जों नेक्स्ट दिन किन्तु जों जरागरि का नेक्स्ट दिन नर मिडिया बिसिंति न जों ग्राउन्ड रिपोर्ट एबा खौ थाइ थाङै जों फ्रा प्रेक्टिकल बे जों सामरो फुंनाय आं सुरु जों जास्ट किता सामखौ टिभि थानाय बबंका एक नम्बर ओंखायनादि अ लामा दिनै साबि आसाम बारि कन्स्टिट्युएन्सि बिसि खबजा वेस्ट चाम्बसरा बिसिनि जे चाम्बर हादिनि सिमि अ फल बागान दिनै नालियाबारि एबा टक्सेया अबसर जरा अ लामा 9 किलोमिटारनि उपर 9.386 किलोमिटार अब खाइ दङ रांनि बारि जेखाय पुलिस खौ 85 लाखनि दै एबा खाइ दङ अबंगे खाइसे तां सामतलि दङ अलरेडि अबनि बरबो आंते बिदि सानाय जेवरंगै तिनि खयखौ चाम्पर बाजुरा अब अलरेडि खाइफैखा ते खाइसे अंगाय वर्ल्ड बैंक सिनि तिनि आं चाम्पर 5टा बिसनि कप सिनि आं सानाय तिनि चाम्पर हेल्थ सेन्टार चाम्पर PW रोड सिनि जे लाथाबारि एबा पूर्व बासाइबारि लागाबि पूर्व सिकिसरा ओ बिसिजरा ओ लामा कमप्लिट का खाइसा बाजरिया ओखले जेसामनि ते खाइसा अंगाय जोंनो करा कयेक बछर लामाय तिन प्लास्टिक ब्लक तलानि जे तिनि चाम्पर लाम्बा हाति एबा टेबनि बाजन सिनि जे तिनि पियाजरा चाम्पर पियाजरा जेसामनि कतरा लामा किता प्राय 300 মিটার আবার খামিয়া বা আবার খাইমিয়া অনেক বছর দোকা আবার যদি দাবো খাইবেগা তারপরে থেকে দङ दिनै हातिमारा एबा माइन गुदियाव बुलदानि सामु प्राय 22 लाख टाकानि आबो अलरेडि पाचाहि दानि थानाय मासो ओंखाय आबो बादेतेबो दङ दिनै चाम्पर हादिनि सिबे आबो भिखारि बारिसो जरांनाय जागा जागा ngo बासाइ बारिखौ खायाखै आबो दिनै चाम्पर लाम्बा हातिनि जरा खायो दिनै सिगारि बारि बिसिदिकै दिनै बाटि मयदान जरा जे पूर्व चाम्पासरानि जे बाटि मयदान जरा सारपुरा जरा आबो सामतलि दङ जों आबो नेक्स्ट टाइम उनाव सामुनो प्रेक्टिकल भाबे जों नं मिडिया बिसिदिकै क्यामेरा दिकै जों बुंनाय आबो दिनै जा जों किचा साइजिमि नन रहनाय आबो जरि चलि दङ अलरेडि ते गायसांगाय जेमनदि दिनै बाटि मयदान सिमि जे उजान मयदान दिनै जे रिमोट एरिया आबो जों जतन सेमान सिमि बाहानि बर उजान मयदान जतन सिनिवो ओ जागाबो दिनै प्राय आं पक्का किता एखोनो 8-9 कोटी टाकानि सामुं चलि दङ जे आरनि रुट आबो ताबो अलरेडि चलि दङ आबो अंगा ते गायसांगाय जेमनदि दिनै बाटि मयदान सिमि दिनै कला बागान दिकै दिनै सेबि ओ लामाबो उन गायसा अलरेडि आबो सिमि यातेबो दङ जेमनदि दिनै तुलासुगर ब्लक नि सिमि जे तुलासुगर बाजाजरा ओ लामाबो आबो प्राय 1 कोटी 40 लाख एबा किता दङ आबो हाय आं पक्का तेबो आसुनो आबो अलरेडि गायजां ओ प्राय सिजन ओ कतंग जराखान आबो अलरेडि इंनाय ते गायजांगाय जेमनदि दिनै तुलासुगर ब्लक नि तलानि जे बेलि ब्रिज ओ बेलि ब्रिज बो 1 कोटी 38 लाख मटनि आबो इंगा अलरेडि अकसंग जरां काम तेंनाय ते गायजांगाय जेमनदि दिनै केन्टिला बा पूर्व चाम्पासरा बिसिनि आ बिसि पन्चायतनि सिमि जे दिनै तामने बनो सिगारि बारि जरा जुमिया कलोनी हिंजांगो जेटा ओ जुमिया कलोनी दिकै आबो खाय 1 कोटी 43 लाख नि आबो अलरेडि उं पाइजाक ताबो
samung changna simisi baki aba hairo kubungo tebo donga ang poka ke aba hairo tini sar minister Onimes Debuma je forest minister bini bisuti kino tini aba ong dongo bo minister ngwan busung ke basung der theka 2 বছর si tabu running choli tu ke o jaro atai phai ang tini sak jara je dungani tamo CPM jara angtu tamo congress jara angtu ba BJP jara pa IPF jara phangtu oba ke jeng samung phaimangya ang gotor tabu tini sar Onimes bisuti ke o samung baksa samung upaya baksa tendang jak baksa warodan mohoda abusu tak samung baksa ceng tungo baksa ketemu jara ngai ni aba hairo jung nuwa tu nubi tu aun mage bela bela ke hambai do rungmi dia bisuti tini sar Onimes to gotebo bini samung nok jai jai ke tini dofan bagai tini teprasan bagai tebo khaiman tu tebo bo tamnai ayu logoi tebo samung kam kai khaiman ang tu ini jung tini no media bisuti ke jung khaiman mutung abai lama to khalajakin tongo tong phana ho ha se tong ya te kakle phayo ta Emna ka to slam de phayo ngai ta in khipe 2 din na 3 din ka chengma himlia ekdom bor dong tha kalama abon sakang ka ta dodor bai 4 bar jaga khibja kana phayo khibong tong ta ngai ta khai tei ko khibja ya 3 din ka khana nga je oroni kaisa agri center training center je omo wal kak thamarok mo hani gunin kaklai ungo kakuna wal mo ha phain to bo phaita acha ha acha phaya ka to bor nga tabu o je wate sijono je mo ha khibiri khakeno taisa ba hina ba hai ha ang thangai na khipa hangkai je ha tong ma to bo phagera na je tuk to ma ka do phagera na nga paithago building kotor khon kogi mano phaifa man ta khibja ka hangkai amam ba hana nang na cha saka hana rima poro che lama khaijak ni tamo nga tabu jodi hanar wal bungo mane wal side wal yang kai obo lama khlaibo kwak thane wak phaisang noi ka ngai to bo phana sung himan ro phana kicha sung no ব্যবস্থা খাই আপতটা aw bai rok ladi me phana sung yak bai phana himna nang nai bele sung to cherai khonai pori na nang na nang cherai dong mo himalia ka jable sung kha bono nai ta ai ko kicha himan ro bike lang man thung mai athu gari klang mai athu sung ja hatai himoi sung bazar khwai pat ro thang manan সুবিধা tong le haya che rong kha jung tang thana ba sung mo him chimali ang kai ngai nung bunyi ang tei nung himna him bo bunyi kasha borong ni beda rizak ali bisra rok sung thang me yap le ka kai abo asung na sung hena yuta nin mo parang kai sinu para bahadutila baharutla nin mo kai ani mung biso poti de borna Campur bazar itu toksir. Hai lama na. Tamu bahai ke mo ko kha o lama. Mau lama hingkai lama kaham khaina hini kina jauh dodar gari bai hajo hantu norkha airport harga wate wai mudiga ha ko ka. Ka omo tamu ni building je nugi tongmani. Agriculture training center. Or tongmana. Gan apne ke bor thana ni bage mo hai to. Ang nogo office ne phayot ngon bagi tiffin khana bagi. Tibin khana bage. Kai omo salbusuk rum mo hai ungi tong khamo bufuro kalai mani. Mo to pala ek mas dore. Ek mas dore amte অবস্থা চলি tong. Bufu nismi choli pa. চলি তো মতো ভালো 15-20 দিনে লাইক আইকে দুইবার হাক লাইক আছেন পরিষ্কার বখাইরি কা তাকতি সে লাই যাক যদি রান খাইছেন এস দুসার ইঞ্জিনিয়ার থাকা যদি রান খাইছেন তিসে পরিষ্কার খাইরি নাই O site ni apne ni bar jata mo tong. O site ni kam মানে khana. খাইটি গো ফিল্টার আং খাইতা সার সং সাকা আং খাই নাই Apne designation tam. ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট Work session. O site omo bo lama thana ni. মো তকসে হই চাম্পুর বাজার টু তকসে নাইলে বাড়ি ভাই Omo tabuk sa tabuk পর্যন্ত samung চলি tong na. চলি তো Or কোনো বন্ধ ইঙ্গে না. Omo কয় তারিখ কালাই মা বা. কলাইমা তো 2 দিন 3 দিন চেঙ্গা রং না এখন তাবুক বইতো অনেক কষ্ট দং তাবুক অমনি তুই তাম অফিসনি হইতে তামো অর্ডার রেখা রান খাইতেছেন পরিষ্কার খাইরি নাই চিন্তা টাকা বন্টা মানে কাম চলি তং চলি তো Campur bazar থেকে ওখানে দূরে দিয়েছেন এটা কোন জায়গা কোন এরিয়া তাইটা তো এরিয়াটা কত বইলা ঠিক আমরা তো শুনতে পাচ্ছি তকসায়া তকসে আমি ঠিক জায়গার নাম সত্যি নাম জানি না আচ্ছা যেটা একটা সম্পর বাজার থেকে আমরা স্টার্ট করে দূর দিয়েছি কিছু কিছু জায়গা গ্যাপ আছে বৃষ্টির কারণে চাম্পার বাজারে একটা রাস্তা খারাপ ছিল যে ইনো একটা এগ্রিকালচার যেটা ট্রেনিং সেন্টার এটা ছিল যে ইনো একটা ওয়াল ভাঙিয়ে গেছে যে মাটি ভাঙিয়ে যে পড়ে গেছে এই সময় থেকে যে ওয়ালটা ভাঙিয়ে গেছে এটা কি মাটিটা সরানো হইব নাকি হয়তো না মাটির তো সদান হইব কিন্তু বৃষ্টির কারণে 2-3 বার আমরা সদাইছি কিন্তু এখনো মাটি আবার ভাঙতে আছে বৃষ্টির কারণে কারণ মাটিতে এমন মাটি কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না সব জায়গায় অনেক জায়গায় কাজ করতে আছে একটা আড়া মজুদ এটা কিন্তু এই মাটিটা খুবই খারাপ যার কারণে বৃষ্টি পড়ে এটা আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকতেছে কেন 2-3 বার আমরা সদাইছি অনেকে কইছে গিয়া সদাই দিয়েছি তারপরে অনেক ভাঙতেছি চেষ্টা করলাম যতটা ওটা এটা সদাই দেবেন এটা কি রিটার্নিং ওয়ার্কটা দেওয়া হইব এটা ডিপার্টমেন্ট করতে হবে আচ্ছা আপনার নাম সুরজিৎ দাস
আপনি কি সাইটের ম্যানেজার না সাইটের ম্যানেজার